බොහෝ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි පොලිස්පති ප්‍රකාශකතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නවා. නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අපරාධ දේශාව නීතිඥ නිහාල් තල්දුව මහතා. එතුමා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මොනවද කිව්වේ? සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම තම සාමකාමීව ඡන්දය පැවැත්වුණු ආකාරය තමයි අපිට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. ඡන්ද ගණන් කිරීම වෙනට ආරම්භ කළා තියෙනවා. මේ ඡන්ද ගණන් කිරීමෙන් පසුව ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් පසුව ආරම්භ වෙනවා පශ්චාත් මැතිවරණ කාල සීමාව. මේ කාල සීමාව තුළ අපි විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරනවා. කණ්ඩායම් වශයෙන් රැස් වෙන්නට එපා. ඒ සඳහා අවසර දෙන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් වශයෙන් පොදු ස්ථාන වලට රැස් වෙලා ඡන්ද ප්‍රතිඵල නැරඹීමට කටයුතු කරන්න එපා. ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපි මාර්ග බාධක ක්‍රියාත්මක කරනවා. කර්ණිමල්දන කාර්යකාරී නිලධාරීන් පොරොත්තු සේවා රාජකාරී වල ඉන්නවා. මේ ආකාරයට ආරක්ෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රතිඵල නිකුත් කර අවසන් වනතුරු ඉන්පසු උදාවන පශ්චාත් කාල සීමාව තුළ කිසිම පුද්ගලයෙකුට වාහන වලින් හෝ පාගමනින් පෙළපාලි යාම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් සතියක් ඇතුළත. ඒ නිසා මේ තියෙන නීති රීති වලට අවනතව ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබ ආධාරකරුවෙක් විදියට ඔබගේ අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නට පුළුවන්, පරාජයට පත් වෙලා තිබෙන්නට පුළුවන්. ජයග්‍රහණය ලැබුවත් පරාජයට පත් වුණත් ඔබ පුරවැසියෙක් විදියට සමාජීය වගකීම් ඉටු කරමින් සාමකාමී නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය සහාය දෙමින් කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. නීතිය හා සාමය රැකීමට අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් ගනු ලබනවා. යම්කිසි සිදුවීමක් සම්බන්ධව තොරතුරක් දැනුම් දෙන්න තියෙනවා නම් ඔබ කවදත් දන්නවා 119 දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 118 දුරකථනයට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යන දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. 107 දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. එය වවුනියා විසිට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඒ සඳහා ඒ දුරකථන අංකයට ඇමතුම් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. 0112 202 71 49. ඒ වගේම 0112 201 32 43 කියන දුරකථන අංක වලට පොලිස් මූලස්ථානයේ තියෙන විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 0112 239 91 කියන දුරකථන ෆැක්ස් අංකයට ඔබට තොරතුරු තිනන් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. හොඳයි, ඒ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා විශේෂයෙන්ම දැන් තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වෙලායි තිබෙන්නේ. දිවෙනට පැමිණියා විදේශීය නිරීක්ෂකයින් ගණනාවක් ඔවුනුත් ඡන්දය සමකාමීව සිදු වුණු බවට තමට දැනුම් දුන්නා කියලා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ පිළිබඳවත් තොරතුරු අප සතුයි. අර මම කියමින් සිටියේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කරන තෙක් ශාලන් ඒ වගේම ඔබ දැන් නිවෙස්වලට වෙලා සංසුන්ව සිටිය යුතුයි කියලායි මැතිවරණ කොමිසම කියන්නේ. දැන් සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාරය වෙනවා. ඇත්තටම නිල නොවන ඡන්ද ප්‍රතිඵල ඒවා සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න එපා කියලා දැනුම් දීමක් කරා. අපි ඒ පරිවිඩයක් තියමු. ඒවා ඡන්ද ප්‍රතිඵල නෙවෙයි, ඒවා ඡන්ද පිළිබඳව පුරවගතන gossips. ඉතින් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල කීපයක් අද මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නිකුත් කිරීමට හැකි වෙතයි සභාපතිවරයා විශ්වාසය පළ කරනවා. අපි ඉදමල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් මේ විස්තර කියමු. இலங்கையின் 9வது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்காக நடைபெற்ற 2024ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்து தற்பொழுது வாக்கெண்ணும் நிலையங்களில் வாக்கெண்ணும் பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இம்முறை தேர்தலிலே ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 70% மக்கள் வாக்களித்திருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவிக்கின்றது. பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களில் சுமார் 70% வாக்களித்திருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவிக்கின்றது. தபால் மூல வாக்கெண்ணும் பணிகள் தற்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. நாட்டின் பல இடங்களிலே தபால் மூல வாக்கெண்ணும் பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவிக்கின்றது. அதேபோன்று இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு முன்னர் தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிட முடியும் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு எதிர்பார்த்திருக்கின்றது. அவ்வாறு கிடைக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் ஸ்டைன் ஸ்டுடியோவிலிருந்து விசேட கலையகத்தினூடாக உங்களுக்கு அதனை வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். அதேபோன்று போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் நிஹால் தல்துவ ஊடகங்களுக்கு ஒரு விளக்கத்தை வழங்கியிருந்தார். இன்றைய தேர்தல் ஜனாதிபதி தேர்தல் மிகவும் சுமூகமாக அமைதியான முறையில் நடைபெற்றதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று மக்கள் மிகவும் அமைதியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று வாக்கெண்ணும் நிலையங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் நிஹால் தல்துவ குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவருகின்ற பொழுது நீங்கள் ஆதரவு வழங்குகின்ற தரப்பினர் சில வேளை வெற்றி பெறலாம், சில வேளை தோல்வி அடையலாம். ஆகவே வெற்றி தோல்விகளை சகித்துக் கொண்டு செயற்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தினையும் அனைவரும் அமைதியாக செயற்பட வேண்டும், நாட்டிலே சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்காக அனைவரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட வேண்டும் எனவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஷாலன். Thank you, Riaz. Of course, the elections have come to a close. It closed at 4 p.m. today. Currently, postal votes are being counted according to the Election Commission. Now, the Election Commission has made several statements, one of the most important being that there has been no incidents of violence reported during this presidential election. Now, this is, of course, a significant milestone in Sri Lanka's history of democracy because we have seen several incidents, and usually one would expect
such incidents. So, of course, hats off to the armed forces and all of the other officials who ensured this election was a free, fair, and mainly peaceful election. Also, the Election Commission also said that over 70% of voter turnout have been reported in many of the districts in the country. We will get the official voter turnout percentages as the day progresses, of course, once the election results are being finalized. And the Election Commission also expressed confidence that the first set of official results will be released before midnight today. ශාලන් දැන් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රටේ විශේෂ සූදානමක් තිබුණා. මොකද දිවයිනට පැමිණියා විදේශීය මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් පවා ඉතින් මැතිවරණයේ තම සමකාමීව සිදු වූ බවයි ඔවුනුත් මැතිවරණ කොමිසමට වාර්තා කර තිබුණේ. දැන් අප සූදානම් වෙනවා මේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පැෆරල් සංවිධානයේ විදිහට ටික වෙලාවකට පෙර මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුවා. එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙටිආරච්චි මහත්මයා පැවසුවා මැතිවරණ කොමිසමත් පොලිසියත් සමකාමී විදිහට මේ මැතිවරණය පැවැත්වුවා. ඒ වගේම නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් හතරක් අන්තර්ජාතිකව මේ මැතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු වල නිරත වුණා. පැෆරල් 4000ක් ජංගම රථ 179ක් 6000ක් නිරීක්ෂකයෝ හිටියා කියලා. අපි බලමු ඇත්තටම පැෆරල් මොකද කියන්නේ කියලා. ඉතිහාසයේ සාමකාමීම මැතිවරණය අද අවසන් වුණා. ඒ වගේම අපි මේ ඡන්දේ පාවිච්චි කරපු සියලුම ඡන්දදායකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ ඔබේ වගකීම ඉෂ්ට කළා සාමකාමීව ඡන්දේ පවත්වන්නටත් ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්නටත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පිළිබඳව විශ්වාසය තියන්න පොලිසිය පිළිබඳව විශ්වාසය තියන්න පොලිසිය සාමකාමී පරිසරයක් ආරක්ෂා කරයි. ඒ වගේම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඔබ ලකුණු කළ ඡන්ද පත්‍රිකාව නිවැරදිව ගණනය කරලා ඔබේ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරි පැය 12ක් 15ක් 12ක් පැය 8ක් 12ක් ඇතුලේ ප්‍රකාශයට පත් කරයි. හොඳයි අපි දැන් සූදානම් වනවා කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාව සම්බන්ධ කරගන්න. ආයුබෝවන් ඔබට. ආයුබෝවන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමනි. පැවැත්වූ බව ප්‍රකාශ කළ හැකි කිසිදු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වාර්තා වී නැහැ. ඒ වගේම 75ත් 84 ප්‍රමාණයක් ඡන්දේ භාවිතා කර තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හවස 4:30ට ආරම්භ කළ තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර ප්‍රථම ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර ලබා දීමට සූදානම්. දිස්ත්‍රික් රැසක ඡන්දේ ප්‍රකාශ කිරීම 70 ඉක්මවා ඇති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම් මහලේකම් පවසනවා. ඡන්දේ සමකාමී කොමිසම කියන්නේ මේ විදිහට ඉස්සර කියන්නේ. ஆம் கொழும்பு மாவட்ட செயலாளரை நாங்கள் தொடர்புபடுத்தின பொழுது அவர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார். கொழும்பு மாவட்டத்திலும் இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தல் மிகவும் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். தற்பொழுது தபால் மூல வாக்கெண்ணும் பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதாகவும் கொழும்பு மாவட்ட செயலாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார். கொழும்பு மாவட்டத்தில் 2024ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலிலே 75 தொடக்கம் 80% மக்கள் வாக்களித்திருப்பதாக கொழும்பு மாவட்ட செயலாளர் குறிப்பிடுகின்றார். நாடளாவிய ரீதியில் ஒட்டுமொத்தமாக 70%க்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த முறை தேர்தலிலே வாக்களித்திருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஷாலன். Thank you, Riaz. Of course, we just heard a voice cut from the executive director of PEFREL, an election monitor who had sent out officials to monitor the election as they usually do across the entire country. And according to the executive director of PEFREL, Rohan Hettiarachchi, he dubbed this election as the most peaceful election in the history of Sri Lanka. And he requested the general public to stay at home and observe the election results while placing their trust in the Election Commission. So far, this has been a peaceful election. We also heard from the police media spokesperson, Attorney at Law DIG Nihal Taldua, who said that people are advised against gathering at public places, especially to watch the election results, and then of course gatherings and rallies are banned in Sri Lanka for a week after the election results are released. So far the election process has been peaceful, and they request the general public to continue this peace once the election results are out, once the winner of this presidential election is announced, so that Sri Lanka can continue to resume its road to normalcy. Also, the ballot boxes are, most of them have been moved to the counting centers. Some of them are still en route, and there are
and the counting of postal votes, of course, began shortly after the polls closed at 4 p.m. Around 4:15 p.m. Is when the counting of the postal votes began. And according to the Election Commission, the first official results, you can expect the first official results to be released before 12 midnight today. Also, the Election Commission has advised against relying on unofficial results, especially results, rumors, predictions that are making its way, making its rounds, especially on social media. Do not fall prey to misinformation or disinformation. Stay tuned to News First. We've got the latest details coming from the most reliable of sources, and we will bring it to you as and when it happens. ශාලන අපි සම්බන්ධ කරගත් තේරීම් බාර නිලධාරීවරුන් කිහිප දෙනෙක්ම අවධාරණය කර සිටියා රාත්‍රී 9ට කලින් පළමු තැපැල් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීම ආරම්භලා තිබෙන්නේ. එතකොට මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එනවා නම් අපි අපේ විශේෂ මැතිවරණ විකාශය රත්මලාන ස්ටයින් ස්ටුඩියෝස් හි රාත්‍රී 7:30ට ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේක වෙනස්ම අමුතුම අත්දැකීමක්. ඒ වගේම දැවැන්ත පසුතල සහිතව අපට ලැබෙන පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ සිට එසැනින් ඔබ වෙත වාර්තා කරන්නට වෙනම කණ්ඩායමක්, ඒ වගේම දත්ත ඇතුළු විශ්ලේෂණය කිරීමේ කටයුතු, පෙර ජනාධිපතිවරණ වල තත්ත්ව, ඒ ආදී වශයෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද නවවැනි විධායක ජනාධිපතිවරයාට පැවරෙන අභියෝගය, මේ වගේ බොහොමයක් දේ සූදානම්ව තිබෙනවා. මේ වැඩි කියන්න හොඳ නැති නිසා තමයි කියන්නේ නැත්තේ. හැබැයි කියන්නත් ඕනේ. මොකද ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ මොහොතේ සිට අපි දැන් පැය 13කට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකා ඩිසයින්ස් ඔස්සේ ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉනවා. මේ අපි තුන් දෙනා මෙහිම තිරේ පෙවුනට මගේ ප්‍රවෘත්ති කාමරයේ සමාජිකයින් සියලු දෙනා මේ තම යහුසුලුව කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවක් වුණ අද උදෑසන සිට මේ දක්වා අඛණ්ඩව තමන්ගේ රාජකාරිය නියැලී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන්, මානවික වාර්තාකරුවන් ඇතුළු බොහෝ දෙනා. අපි නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ වෙලා සියලු තොරතුරු එසැනින් කියන බවයි මේ මතක් කිරීම. අනිවාර්යෙන්ම මායා දැන් වර්ෂයක් පාසා සිරස TV සහ සිරස TV මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ අපේ මේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි ලබා දෙන විශ්ලේෂණ යම්කිසි දුරට වර්ධනය වෙනවා අවුරුද්දක් ගානේ. As the years progressed, News First has always been bringing you novel experiences and novel ways of explaining matters, and of course this year is no different. We have a state-of-the-art studio at Stein Studio, in the form of Stein Studios Ratmalana, and we will be putting it to good use to bring to you the details first and fast, and also an in-depth analysis of how voter sentiment has either changed or remained the same where it is right now in comparison to previous presidential elections and several other elections that have been held in Sri Lanka. We have separate teams assigned, of course, to analyze all of these details. We will have experts coming on to give their expert opinion on what happened as and when the results are released. And this broadcast will begin, this telecast will begin at 7:30 p.m. and it will be brought to you live from Stein Studios Ratmalana. Everything is set. Our teams are already there waiting to bring you the details as and when it comes in. ඔව් ශාලන අපි දැන් headlines first බලලා ඉමුද? අනිවාර්යෙන්. Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka. Sri. Sir, அவங்கள
இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தலில் நிறைவேற்று அதிகாரத்தை கொண்ட ஜனாதிபதியாக வரப்போவது யார்? வாக்கு வங்கிகளுக்காக அலைமோதும் அரசியல் தலைமைகள். அரசியல் சதுரங்க களத்தில் நிகழ்த்தப்படும் அதிரடி நகர்வுகள். அனல் பறந்த பிரச்சாரங்களின் பிரதிபலன். சிங்களம் நாம் தமிழ் நாம் முஸ்லிம் என்று இனரீதியான குறுகிய அரசியல் நோக்கம் இனிமேல் வேண்டாம். මේ රටේ ජනතාවගේ අතිබහුතරයක් 65%කට වැඩිය මේ වන විට තීන්දුව කරලා ඉවරයි රට රකින්න හංසයා ඉදිරියේ කතරේ ගහන්න කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව තමුන්නාසව දන්නා වූ කාරණයක්. கள நிலவரங்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள வெற்றி வானொலியோடு இணைந்திருங்கள். இலங்கை தேர்தல் திணைக்களத்திலிருந்து எமது அறிவிப்பாளர்களின் உடனுக்குடன் தேர்தல் நிலவரங்களுடன் ஊடகவியலாளர்களின் சந்திப்பும் உங்கள் வெற்றி வானொலியில். எங்கும் எதிலும் உங்கள் வெற்றி. தேர்தல் களம். இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தலில் நிறைவேற்று அதிகாரத்தை கொண்ட ஜனாதிபதியாக வரப்போவது யார்? வாக்கு வங்கிகளுக்காக அலைமோதும் அரசியல் தலைமைகள். அரசியல் சதுரங்க களத்தில் நிகழ்த்தப்படும் அதிரடி நகர்வுகள். அனல் பறந்த பிரச்சாரங்களின் பிரதிபலன். சிங்களம் நாம் தமிழ் நாம் முஸ்லிம் என்று இனரீதியான குறுகிய அரசியல் நோக்கம் இனிமேல்